Originally of courage. If you have the power of God, no devil can torment you. No demon can tear you. Moina Esther Abah. Beti na cheje fie pe male ko pa. Okaka memla na lohima ka omen. Ibodi ke nyi mako ten. Aloke mako link popo ipu. Ntowo ichongma. Igba chekidoma. Igbo ye olo inowo ichojelua. Igba ho oje tela kunu opoa. Anke je kakai ni eye koche dod. No yo ipela kowo ichokayo ya ene iko wakunu. Nga kela ochima. Oigbo clock ajodobu. Ajodobu je la amen. Da ajodobu ko family color. Ajodobu no yejilota. Aujoko no lojuju higbo wa. Duwa gadodu na yaje na ke omo ako ojelu amen. Iko kano kuya Iko kolo ikano kuya Higbu kaka ino lo inowo icho tutu goa. Omule. Aboke ngunele loma. Ochelu nu. Le changli angli. Because wakuwa walu elo mlenyong. Ele kone ibaje kalo le oka ulo hikai cheng. Eke lo hili polo hiyogbole ikwo cheng. O jilakwa dodu. Odo bobi nege ya. Kunduo. Oi pe wolo michilo. Mwe ikukadano. Oi ya ejagole. Ado chege kwa kanyukunu genge fiene. Ogole ko galu kukadanu nye kwa pekunu. Konya koche kokbi ekunu. Poe. Maeo. Odino leche yon panwa. Akeje ke bli le tutu le ikwo. Oge gbohili puchigbi ino. Oge le je kaini. Ada kokbi ekunu na no ga jenya ka no kwa bokwo. No wo ichoga chilu lekunu ga bul do chigbi gelo. Koge le more than no mikbi enu ane. Ebli geja malabo kwong. Ebli de kanu kwomau. Che kanu kweche kunu mei. Kanu koye kunu mei. Kanu kweche kunu ibia. Kunu gale je kakaini ke kuwa. Bache la kalo hibung. Oku nya oku kuwa. Oga haje. Akeje kodego matoka. Nyakwache yoge mma. Oto kanon. Mochi. Anu kowo cho kami oduo. Koda na ejewu ya no gejega. Ke kodege nya uwe anu koma na no ya okunu waina no. Anu kalogbo komene. Male nyi kowo cho koku ichichoma. Eku chigbi igelo. Okay, ima adoko ye. Elo we ko iguto. Ane koneku chigbi igla lo bobua. Okpokpo ma no do yan ko wa ka goleme. Ko goleba. Ohiko wole chigbi ikunu ne no nyanu. Gale ma lo kaka okane kabo awe plepa jo me o ma nlabo magen. Bete enu jokunu nu labo anu a elo ye pepe pogen. Oya na ayo mayo. Oya ne biwa gato wecho anyayo. No ye mega no kla gbogbo kinu. No wecho yala no na no lo inyangma. Abo pina no gajo ojilimali ko wecho. Amo ina lo bi abo se ya. Idago ko ile. Ayi ka ga pe mejo ti ale ka to ipe. Onya lo we ma. Adamu jeku. Onya lo we ma gole. Pimi jo pimaje. Pani me bla ine no elo kukada wani. Oda ne bli le to ahinya okwo ogoma. Tembe nuka. Ekwo ogoma. Ogole, o mage. Nkete tele an. O ya gbe what lo yanu gbe o to botu. O je ga no ke lo yanu le. Gbe o ya ga ma no le. O ka no le ku mo le ga ta inu eje. Ka no gbo ni poka yanu ka ji bi an o ge ya. O le yin. O lo la mi go le so yan ko wa ka wa. Aniga o che clat mamu. Ogoma kun ke to le village. No ko kwa ni. Ba lo ga ko goma ko o mo le. Ko ya ma pi onu. Aba me o ka le ya ni. Alo ke ga gbogbo ko. Just a minute. No pancho na anointing ku e ko wa. O ku ti bi o ko le ha ba.
Amen. Amen. Oko guy, nuko guy, kumada waka gole. Result go wa kunu ayo. Nyodo ko du e gaduma na clown. Odanka ko ogebi amanko heku amanke nancha ko omeke cheko no abo waje go meje mleglan nwal ngedo ka ini nwal no tese babanya achale wa no ge kokuma onya ko cheku agebi adolu nyo no onya ko cheku agebi amnobu hima ba ababanya o me dudududu ne pakola onya agegun nga gbokolo iye olofla no e ojo onyo ogunechi aneka ekunya te enya oganya che just ku ege no che gwayo we bliane utabo bla no ku gbokolo dun kami o ma no tan kawo nya no we no bunu odia akaini onyanyan ano ya kana kwon mo lo ya no o chonyon no koke ano ke kwa ode eko ya no ke we ano ku because odanu ya do fepe no kwa no lie ya we kakaini o gidoko de ko ku gba ukro kanya ke oto hamno ko gbaglan oli anoko nu mo lo ya no aba no ga ya le na boga no ge ko ya no oyi nuwa na lo kaga o doctor medical doctor lunetica boy no ka you club government but babanya o lo inu aku olu diabetes woye olu high blood pressure woye okay kwolo adagboji odan kundo kadagboji embo dan e ya neji ya eku me to 2005 nejema le dunka awono omunu ke opola no ka ana klo lobo a ani kwadanya kwache kunuwa acho ile wa o hotel moto la lo da nyokanya ido maje ni du en ni ulu moto la ba je lo de la no alula ina bo na dagbo jinu okanya yon ela le infa acho nya jela no yokadu oda nei na no enenya o klakpo anoku ejeu mlataba anoku wa abo oko wije dodu na poglo ba obi wa bobo ai ko manu bi ogo neje yan gwa afa ene aga nke biowa eno bunu mloko nu bokela ipukunu ano we no bunu ano ko yin mo lo ya no ano ko yin mo lo ya no nu ko yin mo lo yo awa klo lo ba gbo be na mo yo ane aba no nya ko yo ko yin ai mi no ga yin yo bete me pe kunu mba obia pikunu o ka no bia aba ke yo le ku ga o ka no je no ko ano ko pepe soup akuko kule ye mba ke gbo iche o ko danu ya na no gbo aga gba glama wa no leje ko onyo ya no ge ono ko gba ichiche chine ga le aba le kacho hale dina lo pe kana oluwa o ya kana ogbo wa je mma ana ole no because eche aboka lo ge kwa no ana no ke le mma oda no che le ngo igba ka leje ke bli jula ai kole bli no te ho ajula eke lo da le wa o ya kwa gbam o ka che no ke ga gbo pe ma yo nga che pakuwa o ke ge ku e jili o man achepakuwa ge ku e ma olea aklaje eku onu oyo ajili o maka kunanye go we chun ya okolobochi na ya ajuo yin ya kajenu na ya ajuo yin acho ile adan kajenu yi wa ka kaini ai gopa ke la mlanjenu he opa o ipenpo ha o mlanjenu a onye ka bia no le gbie ipili ne he bili ne he ye bia no le gbie na no ga fili ne he ma aka le ye aga kle ga ipenpo kana onyo ga kia no me fukenpo no yi penpo no yi pi ogbobo na ka bi fukenpo nyo ga flo wa o atiko kunanye go wo ichu o lo owo kele dale wa baba nyan owo e no yi chua I know what pokpa kunwa because achalewa biela ko wo ichu you bible yo le deceive kalo odan kalinya kuge gabono laje opancho bobu o ijo heta manu anu klo kwa baba nya ne ya fie pe ma o pa penenche ai poko bi o ilo nya le bobu epe pada gbojikunu o acho him no bu abagbe ipada gbojiku wa aye o adagboji gbi yi ne ona ijo ya nke doko dacho ile ai yadua ajama docho ile ke no wo heglan adajama dacho ile ka do wo heglan
aja mada je nyire konyo pi na bia wo heglan abekele duo na tema ono yuo case ngeti kakaini umela no we ma ine ikacha nilo no pewa mukpema ipada na ikuwa ipada na iku chai peneche ba yin wake opo wake omo ogbe eche ara yakwo che ga tun ka mo coach ko ina no wa amoloko gba lola na mo ge chene kana lo koko wa aje ke blike le tito o yo dale wa no iya ega no che atete jenen elo koko wa me obija for good 4 hours ole no li number no lienen abe bleed o ka ko wa glama o gbo lila o lila ja o faje nkwa bobi okun gbokolo aje ka cho ike tafu ipotuku afu yanu gbedege nyage ya gla mi ochonilo ofuko wechu originally ofuko wechu if you have the power of God, no devil can torment you, no demon can tear you. Adaga immediately nadaga na lo pabokwa kunta babla ni shigba onya danu kami o jama nkujama emina yo ana ya uke onna ke oya abo ana gbe howole bobu ana kana do dro na ya kana lele anuke nuka wono wo ipocho ni lo nyam bio kalo ku ye ji lo nyado we oda no bia kokukpo gla lo bobo nyada no gboche ana obi moto kunu ene ana obi adagboji kunu mi fi haimla kwa ku yi haibo onna ke je yo ana ke otu ana oyi ole ano eha aya no kupe kwa no pogbule maje so oya no ene rukewe ponu wa oke moyi ana kwa ye ka no pochilule ya uklo na keje lo ipala le kwa we kaka ni oda nko o chiponya dodu ipukunu geje bia so ai penenche chile no ipo wa anu uklo kunu wa mlola ojila ipohe ya ohe no bino kewe ya anu kwa pie kada oya ko tinu because adekada nya kwache no obi bobo use ama ada gekua okwapia chigbilo o ga bie kwache no geku gen because abocho ma geku o ye chege mma okwape no chigbilo ano ke ga jenya ko bie use no aboga ku gbo le chipanya otu a because chedo nu ano yipu no kikpo no che ipu akobia itiam chedo no yipu no kikpo no che okubia itiam ano abo ekole no keje yoda do dumma adan kada etono ko gba apiaga kwekunu then okeli ponya no che okwo imasa bolo e pa mama no ko ke anogale ogenyi to meeting ko he ne le doa oda no ya no choma mo ya no ka mo me ko ino makeya no kwa pia afu na o le gba gbego wa o le gba koko for good 10 years onya no li yogbo pulu kana enyo kana ano bi e ko de nya because e ko duma no le ponya no che agada konya no kufu te akoko ge yo oge de ho klo atadogbe otobunu ho klo gbogbo ewe npo klo gbogbo onya kanu bi enu glagen o ma ne mba nu gole ipo confession na no che oya na lo yo poku kela aboku ki ojeje ke ka haje omoda na oya ke ka haje wo yu mama ke ka haje le ikweche ko dade odu ne yo ka o nonsense ko ya glan aboya glan man ko yu one na lo akoko apiko da wa okoda kanu kwa apiko na no ku moto aipo wa mbe ke nma no because oda na no poluwa ba no lo ino le chilule gemma kwe iko kocho obi wa a no ibi aje a ge bi ochenyo gen enu ko ipo ga mi che alo be inu ja moto a release o kwa apiko da release okele ye owe no gele egele ye otu owe ne gele ginoloche aba ege gbo we gelu ki ko we ankota pela ohene ege na nje ko pancho ma na ohe oma oche ya onye na kele yo to abo a nje ko pancho ne ke ko ohe because aba pen owo echo apapali yo ta nje ko pancho abo ma ekona ohega emega for melegla ege no chege guteche imone otu kana omi owego mana guti no he omo pe ya
anoga papi kunu lo anu ke ganya egana kla babanya ni kute ofo ano kele ipo agbofa no egana no klanya no yode ache yo jilata no babanya because owo icholeche akowe bling anende akegbodochia oke pa na obi unechi la doka o ana okunechi adoka babanya uno sege nya oyola oke ya ba no kwaku ye fo a ochi akitaja mo o confess po am beto da no ya owuke aloke opotpo aneke ya ja ochoma le tunechi alokoke jaman ke chido oduga respond before ke ikonya ene agiku elokunu bichigbe nya uke gakonyi omochin ada le tole Port wa odanu povo funua onyano nko kami owa nyuklomen nke gbelakele ode aya eboge ganu wadu yogbobua nduwa okomaga no akidumo kandu ega na kla na opo adumo kandu because nke gaga bo gado ka o maglan abela nyatu ma wa bo kogbo ili pukodia ode le ya eno nya klo lobunu kwiche ya about 8 years back now onya klo lobunu ja kwenche ohigbodi odano bia gole ohigbodi kodana blibia gole ohigbodi ke bli lo fun no yoda dudu klang aipoi na lo tuche konchiku age lo yeli jigba no po waye o ile je gono ogo we fa je gba o le benke ekoduma no aya egbo wa o ma ge wa imi tulasi ege ima acho waje po apioje ipa pinwo api ono enya ada eja pinu ega le dun ega no apikunu yo ada ku hila eja pinu mi chiche ni mo taje pe ani eja pinu ma chiche ni mo taje acho no ga go ye no nyabikunu a japikunu a o ga mo elo bi mu just get ngo pani achi ni na we ke o ka no woro kam anu ka woro kam ma pikota jigla odike bia pikota jigla anu ka bo na ma na aje anu ka tumbobu okay aloyo ka lo ka papi ko papi kano se do da na nya jeje no ka lo yo ga bo mene no chena lo ga je megu na describe lo no ka no nyo no anu ka le because e dun ka mi ga papi ko wan ke nyon abo ochetu me ho ma ngenyon anu ka mi o ye ta ba mi o ga duale anu ke ko na lo ye mene odan kuneta bondo kapi ne tume honu wagaji yang apikoche ya awobia kugam odan kowo choto ehon na yufia abowo choto Moses eho ka onyo ka do ka mi no le ka mi a otano eho bole ho chia abokele onye to eho no le ka miki aminya le ka miki amino le ka mi wi oche onye do kagla alokupe ya ada yufi o yufi gbogbo ochinu ngal motoji Sharon alokupeye ehe wo ale kagubeji aloka kupeye tagubeji ocha fle na lo ma ocho ma bia pia anuke ocha fle gaji la lo moto anuka danu ngoka yo ngano kokra ka no yo ngano mra nu ola de ponu nke aloga baje kokpani dokin okay eje Daudu opani Adam okay mwiche babanya da ke da anu ko pani age kala laje kala lo kala nyon na alo nyon le bia hata do ko jode la lo kala nyon aga na lo mali bona o kan na no ke ga kayo ada akeje kele ko ma to kan igbe ko na cho lege do ka ga cha o but dan ko wo cho le hotuo ayufin le hone to ache o cho to igbe anu ko pa na cho nu ge no elana oka no ke anna no ga ka ke la pikunu na no anu ai anna wan ela pikano ana oke je gbobua ana anoka no ga jinu chama leku ana ga jinu ada ana poje loyin o kanu ka wa piola no bi anu ga jin ahele tada ye waje michoja waje nke he wale kagubeji so doche do duoka ke wonya wagubeji ya odan amge kange hiye kolenen because odan ole ya enu ika ana heji lo ye alo mono alo menyin nuloku aheto ye micho waje o gele le fuflu ligi le a okuye no ajege no kamege le a ego mano kwa
che ko do no ga mi chenyi o ga kweku then ni chenyi kunu ge wa je te gbe ko no inu me o da no che yon panu be to che lalachi anowo icho nke to wo cho anya igbo ipolu no popwaje ke nunu la ipola no a o kana je no a o je kana o nya ko che ka wa ekonu kloka wo bia ichilo ano ye jagaga tu enu kloka o restore ano ikonu mano kloka wo bia ojo si ichilo ano ye ojo o na no man na no ge ga japiga ano nya ko che no ti palo my biological father do ka because o dum bi enye ga nka ko yi gbora na wo ka na o ga japi ko ine nchenya lo mma mba o aba o mo iba bo wa o tu no ko pani o ga ya glanu enano o japia ekune mle paka abina no ga kwa no ji handover o keta na oluko ka na oji ana ga je no ana ko ga je lo gbogbo glan oda no ke oka leyin odobo binu waya na da check luwan onya duwa nenu wa ngolohe ana cholu nu ke ni lo ha le ya cha ka ga chegen ane ka ba na onya bo ana cover kan amem no mo ane eka pia ga jing anu ke elana ene ba ka nga jing ko dadu no opani age jo ti oge doko cho ye pupu ye doko da no ge le mada anu ku iyawo mu na lo ye wa mma aboda no ya nu ga mu ange japi ko bet oge kula lo abonu ole bole bet aboje la lo abonu Bible kadan kawo ge gado du na emiawo aolo ha hejuwa but o dan ke emiawo aole butuki poka ogo baje kawo yin egutuki poku na agbo baje akwa ikoko nota la choma ele kakpe mela na ni ba ka da kanunji anu ko pani abe ma ke la ichi apo ke la kun okay ami wolu o ichi ya bitaga doka mi gba agamu you can't. I get bijabo, you carry your money to find me, but you cannot see me. Aga mu me come again no. Kwa pigam kalo bigole. O cannot jing. Kwa pigam kalo bigole. O cannot jing. Kwa pikote ailo kalo bigole. O cannot jing. Anu koki. Owocho eho na tumanga nkele ho ache. O cannot jing. Nkedo kodo kalalo ipokpa ku okokolo na ele miola lo ana oge bi ofi okunu miolua anolobo chino ye chilo odan kowo chotume hoga foa kwabule chiho okukunu gecheche anawa boyo ngotu makiche nu pie ma monyo a ojele na ga wejagba chi na enyo ke ya ke ga kufia anu kunya ntiwa ne ga ne ke mafugam egane mafugan kapia yo anu ke ya galaje ka bochi ya ke ti no lenenu ke galaje ka bochi ya anu na no ntinya tolo ku piati penpolo ku yegwa na piga otu bochi ya kundu ode kai ada ma gbede ogowe ku street kolun olili foke lo makale che koko la no maka no la pile kana ge haicho yo michenyi which about 75 years na no kweku yo michenyi yo ano ge yo haicho yo michenyi beta man oda no ta no ikubabanya onya no yo mowe ta no meku o maja kwite ya ano ga disappoint no ga lo nya ha ga gen be o ke ga mo yi ga gen kana ga lo nya o halegeto che ko juma lo na nu abonu ike ma pikano no lo to clap no ja kwitia anoga disappointing no but ano to wecho anya kanola pile iche anoga che ojo kwajen anom na nuga baja gbe kuna anya because abo kelo konu chelo wo icho na alu church wedding ya no kana oke ga nye nko ika ko iya ano nje ke ga bio otu ga lonya ha ga chogen enunya bete nya dodu na chege pe wa ga choke kapioma atege wa oku mama mi monku mo glage ma enelo wocho ya is okay oku mama mi coach lo manku mo gla no o enenu o danu ga magla ya bo again beta cho ile no wa yo imo e o weginu e o to wocho anya to lo enya ogujeja gbo chi o coach obi trans an ile no je to ike ya
odilo no to manchala no ya glama ege dunu maluku ole anyonu jonoge yo acho ile lai poluwa otugbaji oya keje kakahini ayo yon oyuwan egaduma na cloud chima nyo igbokolo wechugo o wo doma na we ya o wa piko neje upo ya o wi jigba no lele woli ya achale wa ne ma po wa abon why all testimony ya ekwo ge yo iche owo nchi in the name of Jesus onye ko wonya kukete ya anya ka o ha ka o aba wo wa etinya na akile chenya ya gala nu gbobe na da kokpanchu wa imi no wo aka agbo ma mai o dan ko wo awaka ale no bi waka lo mon akweno akakwa alo wi akukakwa ale chepoto haka lo gbagbudu to ha etineche ge me aka le kalalo echi no chechi ponya no yiwi punu aka le kalalo minute dey no go aluka ki ponya no chege che no je pio ya eno wo yi punu aka le kalalo cheka ke mabo kege no yi eno je chagodo kwelene no aka le kalalo odi neche we neche na clip no abete ho to so wo icho no yuwo a odi waluku na kunyage go wecho glama odi no to wecho ko ya odi no wecho ya glama ada oma oko wichagba na gbo to bobu aje ko chino fa plaka na aje ko ga bo glage madam wecho ko maje okubo anu no ibe nko le tola kokono ibu petrol lu prezi le tola oge be nko le tola nyoga do Elijah okan enpono le yola okwenpo akuyola odan kaleye nyoga lo kadu Moses enpo no pai polo Moses behia enpo makole lakunu mlea ondudu waka o mi penpo amen enpo no chiko wula enpo no chiko pegliwa no wachiko chatoha enpo ku piu bloku linu chogongo gicho wibu kakaini kidago kowo icho eye oku inu chogongo gicho abam oku inu chogongo gicho abam linu ya lipu hibu kowo icho lowa o lipu o tenehe o le penje o le flefle o aloma o gbo ben koda no chegeje gla beta tubla na labojo ma jegla Adam ohimini gada ulu Adam gbagun oge pecho Adam owu oge jolegicho Adam ohimini Adam mecho Adam akpagbo chino chi tobo Adam ole lakano le ben kakpabana Adam no le jile no chedo do kagam Adam no le two meeting ka ohene ya wa bobu Adam no ge gadod ne do ka konye ya bo Ada no yicho no cheduge kelalo glama. Hi, my name is Oche Regina. You are watching me live on Abah TV. Visit our social media platform to watch, like, share, and subscribe to Abah TV channel. Abah TV channel, my culture, my pride. Abah TV, Nkogo Dalogbomo.